Halo teman-teman, wadidaw, banyak lagi nih mobil-mobilannya teman-teman. Warna-warni nih teman-teman, ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan putih nih teman-teman. Nah, kalian suka yang mana nih teman-teman? Kali ini ada mobil-mobilan keren nih teman-teman. Nah, yang pertama nih ada mobil truk tanah. Nah, besar banget nih teman-teman. Mobil truknya ya teman-teman. Pasti nih kalian suka nih lihat mobil-mobilannya teman-teman. Selanjutnya juga nih teman-teman, ada mobil-mobilan truk derek. Nah, kalian teman-teman nih bisa derek mobil ya pakai truk ini nih. Kali ini juga nih ada mobil bis kecil Tayo. Nah, bis kecil Tayo lucu ya teman-teman. Kami harus melakukan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan menjadi yang terbaik. Itu kan menurutku, tapi semua yang aku kenal suka trik itu. Karena itulah aku sangat terkenal. Bis kecil Tayo, bis pintar nih teman-teman. Banyak sahabat-sahabatnya ya teman-teman. Keren. Wadidaw, lanjut lagi nih teman-teman. Ada mobil pemadam kebakaran nih teman-teman. Keren. Wadidaw, mobilnya warna merah nih teman-teman. Kalian bisa padamkan api nih pakai mobil ini teman-teman. Ngeng 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 ya. Lanjut lagi ada mobil supercar warna kuning. Wadidaw, keren banget ya teman-teman. Mobilnya cepat banget nih. Kali ini juga nih teman-teman, ada kereta api si super cepat nih teman-teman. Wus, wus, wus. Ada masalah, Koko? Tidak, aku baik-baik saja. Aneh, di mana? Kenceng banget ya teman-teman keretanya. Wadidaw, keren nih teman-teman. Nah, kalian udah pernah belum nih naik kereta ini? Lalu ada mobil apa ini teman-teman? Kah? Tidak berhasil. Ah, ini mobil truk semen. Nah, mobilnya besar banget ya, teman-teman. Wadidaw, ada Gani nih, teman-teman. Sahabat Tayo. Connie, we just passed the station. What am I gonna do now? I have to reverse. Bener nih, teman-teman. Bis Gani ini warnanya merah ya. Selanjutnya nih, teman-teman. Kali ini juga ada mobil tangki Pertamina nih, teman-teman. Tangki, wes. Pertamina biru, wes. Konvoy. Truk tangki Pertamina biru. Nah, mobilnya besar banget ya, teman-teman. Lalu juga teman-teman di sini ada kereta api nih. Tut tut tut. Siapa nih teman-teman yang udah naik kereta api? Nah, pastinya wadidaw ya, teman-teman. Ada mobil forklift pengangkut barang. Bener nih teman-teman, ini mobil
khusus buat barang aja ya. Lanjut nih teman-teman, ada truk pick up. Yang kau bawa terlihat berat. Oh, itu batu bata untuk situs konstruksi. Tapi Pickle, bukankah itu terlalu berat untukmu? Wadidaw, truk pick up nih teman-teman. Lanjut lagi nih teman-teman, ada si supercar McQueen teman-teman. I knew you'd be back. It's gonna be the comeback story of the year, but your speed and performance just aren't where they need to be. Wadidaw, kenceng banget nih teman-teman, supercar McQueen ya. Lalu nih teman-teman, ada kereta. Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak. Hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Ya teman-teman, namanya ini kereta Thomas ya teman-teman. Siapa kalian udah nonton kereta Thomas? Ada pesawat terbang nih teman-teman. Ngeng. Kamu udah naik pesawat terbang belum nih teman-teman? Nah, selanjutnya juga ada mobil balap nih teman-teman. And then Austin was trying to speed down the pit lane to beat the pace car. That's a no-no. He's being So admonished by NASCAR race controller.